성경 본문이 조금 수정이 안 돼가지고 지난주 본문이 나왔네요. И Писание из Библии не изменилось. 사실은 마태복음 5장 27절로 48절에 있는 말씀을 가지고 오늘 전하려고 합니다. И по правде мы сегодня разберем послание от Матфея с 5 главы 43 по 48 стих. 이 내용이 굉장히 길기 때문에 다 읽을 수는 없어서 사실은 제일 마지막 절 한 절만 우리가 한번 읽어보려고 합니다. И содержание очень длинное, поэтому мы прочитаем последний 48 стих. 우리 48절 한번 읽어볼까요? 그러므로 하늘에 계신 너희 아버지의 온전하심과 같이 너희도 온전하라. 아멘. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. 지난주 우리는 먼저 할 것이라는 말씀을 가지고 말씀을 나눴습니다. И на прошлой неделе мы разбирали слово «то, что нужно сделать сперва». 그게 이제 아까 본문에 읽어주신 우리 봉독한 사람이 읽은 거죠. 마태복음 5장 24절에 있는 겁니다. 먼저 형제와 화목하고 와서 예배를 드려라 이렇게 나와요. Говорится, что сначала примирись со своим братом. 그래서 우리는 먼저 할 게 뭐냐? 예배를 성공해야 된다 이 말이죠. Говорится, что сперва мы должны преуспевать в слове. 왜 예배를 성공해야 될까요? Почему же мы должны преуспевать в слове? 예배에서 가장 핵심적인 게 바로 말씀을 듣는 겁니다. Потому что основное в слове – это слушать слово. 왜 그 말씀이 이렇게 중요할까요? Почему же слово очень важно? 이유는 요한복음 1장 1절에 말씀이 곧 하나님이시다 이렇게 얘기되어 있어요. Причина говорится, что от Иоанна как 1:1 слово есть Бог. 그래서 이 말씀을 듣는 건 하나님의 음성을 듣는 거기 때문에 그렇습니다. Потому что мы, когда слушаем слово, мы слушаем голос Бога. 근데 하나님의 말씀에는 세 단계의 어떤 수준이 있어요. Но у Божьего слова есть 3 пункта. 뭐냐면 불신자들이 알아들을 수 있는 말씀이 있어요. Первое – это чтобы неверующие понимали. 뭐 교훈에 관한 말씀이나 역사에 관한 얘기는 불신자들도 다 알아듣겠죠. Потому что неверующие понимают слово именно к истории. 이제 근데 성도들만 알아듣는 말씀이 있어요. Но еще есть слово, которое понимают только 뭐 верующие. 구원이라는 거, 복음이라는 거 이런 거는 성도들만 알아듣는 거예요. Верующие понимают такие слова, как Евангелие и спасение. 근데 성도들도 못 알아듣는 게 있어요. Но есть то, что верующие не понимают. 이 사명자들만 알아들을 수 있는 게 있어요. Есть то, что только могут понять предназначенные. 그게 뭐냐면 세계 보고 말하는 말씀입니다. И это как евангелизация всего мира. 우리가 237 나라 모든 민족을 살릴 수 있다. 이거는 사실은 이 사명자들만 알아들을 수 있어요. И только предназначенный понимает слово, как спасать 237 всех. 내가 하나님의 자녀가 됐고 내가 세상 살릴 권세가 있다. 이런 건 사명자들이 이해가 되는 거죠. То, что я получил спасение и стал благовестником, могут понять только 자, предназначенные. 오늘 말씀을 우리가 한번 살펴보려고 합니다. И сегодня мы рассмотрим слово. 신앙인이 가져야 할 자세에 관한 얘기예요. Это то, что верующий должен иметь такую позицию. 근데 이 내용을 여러분이 읽다 보면은 상당히 부담이 될 겁니다. Но если вы будете слушать, для вас может быть трудно. 그러나 이건 부담을 주려고 한 말씀이 아니에요. Но это не слово, чтобы вам дать какие-то... 이제 오늘 말씀을 듣다 보면 왜 이 말씀을 했는지가 깨달아질 것입니다. Потому что вы, слушая, поймете, почему же я дал это слово. 영적 비밀을 가진 사람은 가능한 이야기예요. Это возможность тем, которые имеют духовную тайну. 영적 서밋이 될 영적으로 탑에 있는 사람들은 이 말씀에서 비밀을 찾아낼 수 있습니다. И люди, которые находятся на вершине саммита, могут понять это. 자, 그러려면 가장 먼저 내가 누구냐 이거부터 일단 확인해야 돼요. И самое первое, мы должны проверить то, что кто я такой. 여러분은 어떤 사람입니까? Кто вы такие? 나는 어떤 사람일까요? И кто я такой? 이거에 대해서 정확하게 발견하는 게 중요합니다. И очень важно это очень хорошо выявить. 나를 발견하는 것 중에 가장 중요한 게 창세기 1장 27절, 28절이에요. Самое важное выявление меня нужно выявить от Бытия 1:27. 하나님이 인간을 창조할 때 하나님의 형상대로 창조했다는 게 가장 중요한 겁니다. Самое важное то, что Бог сотворил человека по образу Божьему. 자, 그렇다면 인간은 원래 하나님의 형상을 가졌구나. 이걸 알면 돼요. Можно просто знать то, что человек был изначально сотворен по образу Божьему. 자, 하나님의 형상을 가졌다 이 말은 더 쉽게 얘기하면 영적인 존재로 창조됐다는 거예요. То, что иметь Божий образ, это говорится о духовном. 예, 근데 이게 왜 이렇게 중요하죠? 영적인 존재라는 걸 부정하는 사람들도 지구상에는 어마어마하게 많습니다. И духовное творение это очень важно, так как был сотворен. 우리가 흔히 말하는 공산주의, 사회주의 이런 사람들의
그 주장은 대부분이 인간을 하나의 물질로 보는 거예요. И люди, которые находятся в миру, они смотрят на человека другими глазами. 인간에게 있어서 이렇게 형이상학적인 세계는 다 제해버리고 인간은 그냥 물리적으로만 물질적으로만 존재하는 존재다 이렇게 말하지요. Они просто думают то, что человек существует просто. 근데 성경은 그렇게 말하고 있지 않아요. Но Библия не так говорит. 인간은 인간만입니다. 인간만 영적 존재로 창조했다. Говорится, что только человек был сотворен духовным 자. образом. 물고기는 물에서 살도록 창조됐어요. Рыба была сотворена, чтобы быть в воде. 그렇죠. 물고기는 물에 살도록 창조됐잖아요. 처음부터. Изначально был сотворен так. 새는 하늘을 날도록 창조됐고요. А чтобы птица была на небе. 나무는 땅 속에 뿌리를 내려면서 살도록 창조됐어요. И чтобы дерево пускало корни на земле. 이건 그 존재를 그렇게 창조한 겁니다. Они были так сотворены. 우리가 물고기를 너무 이뻐해가지고 물 밖에 끓여내서 방에다 놓고서 이렇게 이불 덮어놓으면 큰일 나죠. Что будет, если мы рыбу вытащим из воды и положим на кровать? 제가 한번 그 캄보디아를 전에 갔었을 때요. И раньше я была в Камбоджи, 저희가 있었던 그 이 숙소인데 아주 조그만 그 모텔이에요. и я был в маленьком здании. 근데 그 모텔에 들어가는 로비 옆에 큰, 쉽게 말하면 양어장처럼 그 목욕탕처럼 만들어 놓은 게 있더라고요. И в этом месте было такое место. 그 뭔가 하고 이렇게 봤어요. 이렇게 봤어요. И я посмотрел. 거기에요. 사람만한 물고기가 있는 거예요. 그 속에. И там была такая рыба, которая была как человек. 뭐 굉장히 그 잘생긴 물고기가 있는 거예요. 거기에. И она была очень большая и красивая. 그 깜짝 놀랐어. 물고기 이렇게 큰 물고기가 나고. И я очень удивился, то, что 저는 такие 그 рыбы 이름도 잘 существуют. 기억은 안 나지만 사진을 보면 알겠어요. И я не помню имя, но если посмотреть на фото, я узнаю. 그 주인이요, 이 물고기를 얼마나 애지중지하는지 몰라요. И хозяин этой рыбы очень любит рыбу. 근데 물어봤어요. 이 물고기는 어디서 이렇게 구했냐 했더니 이거는 아무나 살 수 있는 게 아니라는 거예요. И я спросил, где он взял эту рыбу, но он сказал, что не каждый 나중에 может. 물어보는 게 1,000만 원 주고 하더라고. 1,000만 원. И стоит около 1 миллиона. 어마어마한 물. 그게 중국인들 중에 아주 부자들이 이렇게 자기 부를 나타내기 위해서 키우는 물고기래요. И говорится, что это рыба, которую могут выращивать только богатые китайцы. 황금색을 띠고 있어요. И она была золотая. 근데 이렇게 보면 또 사람 같기도 하고요. 아주 징그럽더라고. И я посмотрел, вроде бы на человека похож, очень не очень. 그 물고기를 이쁘다고 해가지고 방으로 데리고 와가지고 이불 덮어놓으면 어떻게 되겠어요? Что будет, если эту рыбу взять, потому что она красивая, и вместе с ней лечь 물고기는 спать? 물 속에 있어야 되는 겁니다. Рыба должна находиться в воде. 나무는 땅 속에 있어야 돼요. И дерево должно находиться на земле. 땅 속에 아무리 더러워도 나무는 땅 속에 있는 것이 가장 행복한 거예요. Даже если земля будет грязная, дерево должно быть на земле. 인간은 어떻게 창조됐을까요? Но как был сотворен человек? 인간은 하나님과 함께 하도록 창조됐다는 거예요. Человек был сотворен, чтобы быть вместе с Богом. 자, 이것이 가장 인간다운 삶의 시작입니다. И это начинается жизнь подобно. 그래서 창세기 1장 28절에 뭐라고 돼 있죠? И что же говорится от Бытия 1:28? 생육하고 번성하고 충만하고 정복하게 될 거라는 거예요. Говорится, что вы будете иметь все и наслаждаться. 언제요? 하나님과 함께하면요. Когда? Тогда, когда вы будете пребывать вместе с 하나님과 Богом. 함께하면 사실은 결핍이라는 게 존재하지 않는다. И если пребывать вместе с Богом, то ничего на пути 인생이 не будет 정말 препятствовать. 풍성해지고요. И жизнь станет счастливой. 갈수록 이게 기대가 되고 뭔가 풍성해지는 삶이 된다는 거예요. И жизнь станет так каждый раз, когда вы будете ожидать 자, чего-то. 그런데 우리의 현실은 어떻습니까? Но какие же мы в настоящем? 근데 우리의 현실은 결핍투성이에요. Но наше настоящее это то, что 문제투성이에요. это проблемы. 고민과 갈등투성이에요. И это переживания и 왜 колебания. 그렇게 됐을까요? Почему же так получилось? 분명히 성경은 그렇게 말하고 있지 않은데 왜 우리의 삶은 이렇게 됐을까요? Библия не так говорит, но почему же наша жизнь стала так? 인간이 이렇게 완전히 고통과 저주 가운데 재앙 가운데 빠진 이유를 성경만 설명하고 있어요. И только Библия объясняет причину, почему же человек впал в такие страдания. 뭐라고 하냐면 창세기 3장에 보니까 인간이 하나님과 그 관계를 끊어버렸다는 거예요. Говорится, что от Бытия 30 главы человек отошел от Бога. 아담과 하와가 선악과를 먹었다는 것은 단순히 어떤 아주 비싼 음식을 먹었다, 하나님이 귀하게 여기는 걸 먹었다, 이게 아니라 하나님과의 약속을 깼다는 겁니다. Говорится, что то, что они съели плод из дерева добра и зла, они
убрали. 선악과의 특징이 뭐죠? И в чем же особенность? 하나님과 함께하는 것이 선이고 하나님과 분리되는 게 악이라는 그 상징을 말하는 거예요. Говорится, что то, что пребывать вместе с Богом, это доброе, а то, что не пребывать, это 그래서 злое. 하나님은 이 아담과 하와에게 말했어요. 이것을 네가 먹지 않는 것은 선을 행하는 것이다라는 거예요. И поэтому говорится, чтобы не ели. 네가 나와 함께하는 삶이 상징이라는 거예요. То, что главное, то, что ты 이걸 пребываешь. 먹는 날에는 정령 죽으리라. И когда вы съедите плод с этого дерева, вы умрете. 그것은 그 선악과가 귀하기 때문이 아니고 하나님과 약속을 깨기 때문이라는 거예요. Не потому, что дерево добра и зла было особенным, а потому, что это было договором. 여러분 부부가 결혼하면서 약속을 하잖아요. И когда молодые женятся, они же дают обещания. 근데 그 약속을 깨면 나머지 다 부서져 버립니다. Но если не сдержать обещание, то все сломается. 가장 핵심적인 약속이 뭐죠? В чем же самое важное обещание? 서로를 신뢰하고 사랑하는 거예요. Это то, что уступать друг другу и любить. 이게 깨지면 아무리 돈을 많이 갖다 줘도 이미 그 관계는 회복할 수가 없잖아요. И если все это сломать, сколько бы денег ни принесли, всё равно 하나님과 не 인간 будет 사이에도 счастливы. 그와 같은 약조가 있었다는 거예요. Говорится, что между человеком и Богом тоже было такое обещание. 그게 선악과입니다. И это было деревом добра и зла. 그때부터 인간은 모든 재앙이 밀려오기 시작하는 И 거예요. с того момента к человеку пришли все бедствия. 마치 물고기가 물을 떠나는 순간부터 죽음이 찾아오는 것처럼. Например, как рыба вышла из воды. 나무가 흙을 떠나는 순간부터 이제 죽음이 찾아오는 것처럼. Или когда дерево отошло от земли, умерла. 이걸 성경의 시편 107편 10절로 11절에 이렇게 말하고 있어요. И здесь говорится, как от псалма. 모든 인간은 흑암과 사망의 그늘에 앉아있어 곤고와 쇠사슬에 매여 있는 삶을 산다. То, что все люди находятся во тьме смертной, окованной скорбью и железом. 이때부터 모든 인간은요, 흑암, 어둠 속에 갇혔고 사망 앞에 있으며 곤고, 고통스러운 삶과 그리고 쇠사슬에 매여 있는 인생이 되었다. 이렇게. Говорится, что все люди с этого момента попали в тьму и в страдания. 로마서 3장 16절로 17절에 이렇게 말합니다. И как от Римлянам 3, 16-17. 파멸과 고생의 길을 걸어갈 뿐이지 평강의 길은 알 수가 없게 됐다. Говорится, разрушение и пагуба на путях их. 여러분, 우리는 뭔가를 열심히 하면 행복할 거라고 생각하지만 평강의 길이 그 안에 기다리고 있잖아요. Мы думаем, как будто мы будем счастливы, на самом деле они не знают пути мира. 사람들이 이 고난과 고통의 문제를 해결하려고 몸부림을 치고 온갖 열심히 살아보지만 그러나 그것은 근본적인 해결책이 되지 못하고 있어요. И люди стараются своими силами чего-то разрешить, но это не основное. 지금 우리나라는 옛날보다 훨씬 잘 삽니다. И наша страна живет лучше, чем раньше. 뭐 제가 우리나라 역사를 완벽하게 다 파악한 건 아니지만 그리고 한국사를 보면 지금 우리가 누리고 있는 지금 부귀영화는 우리 5,000년 역사의 전무후무한 일입니다. И если посмотреть на историю нашей страны, то в течение 5000 лет наша страна 사람들은 изменилась. 해를 조선 어떻게 하는데 조선시대에 살아봤어야 그런 말 안 할 거예요. Говорится, что только живя в раньше. 거의 많은 사람들이 보릿고개 앞에서 다 굶어 죽었어요. И раньше все люди от голода умирали. 수많은 사람들이 질병으로 수명이 짧았습니다. И многие люди из-за болезни умирали. 옛날에는요 60만 넘어가면 오래 살았다고 할 만큼 그 전에 다 죽었어요. Говорили, что если жить больше, чем 60 лет, то говорили, что здоровье 요즘은 хорошее. 한갑잔치 하면 욕먹는 데잖아요. Но говорится, что сейчас не так. 애들이 무슨 잔치를 하냐고. То, что как 90점 돼서 해야 되지 않냐고. то, что нужно на 90%. 그만큼 수명이 길어진 거예요. И так наш 그럼 возраст 환경도 изменился. 좋아졌고 의료 혜택도 좋아지고 엄청 좋아진 겁니다. И все изменилось и улучшилось. 우리가 지금요 이게 한국 사람이 비만 걱정한 시대가 과거에는 없었어요. И раньше не было такого. 어마어마하게 잘 삽니다. Мы очень сейчас хорошо живем. 그런데 예전보다 훨씬 많은 사람이 자살합니다. Но чем раньше многие люди заканчивают жизнь самоубийством. 훨씬 많은 사람이 우울증으로 시달립니다. И многие люди попадают в депрессию. 이런 환경이 우리에게 행복을 갖다 준다는 보장이 없다는 겁니다. Потому что у них нет гаранта, чтобы у них было счастье. 인간들은 행복해 보려고 몸부림을 치지만 그것은 일시적인 해결책이지 근본 해결책은 아니라는 거예요. И говорится, что люди стараются стать счастливыми, на самом деле они не знают основное. 여러분, 그 절대적 빈곤보다 상대적 빈곤의 사람은 더 고통스러워한다는 얘기 아시죠? Знаете ли вы такое слово, как человек, который старается, больше 그래서 страдает? 아프리카에 다 못 사는 나라 가면요 행복 지수가 높아요. И поэтому, так как в Африке многие люди счастливы.
근데 잘 사는 데서 좀 못 살면 그건 견디지 못해요. Но если люди хорошо живут и какие-то трудности, они не могут этого 그래서 терпеть. 배고픈 건 견딜 수 있는데 배 아픈 건 못 견딘다 이런 말을 합니다. Говорится, что можно выдержать то, что голодный, но то, что живот болит, нельзя. 그래서 인간은 행복이라고 하는 것이 인간의 것을 환경을 바꾼다고 오는 게 아니라는 거예요. Говорится, что иметь счастье – это не изменять окружение свое. 하나님을 떠난 근본 문제가 치유되지 않는 한 어떤 노력도 인간은 행복을 갖다 주지 못한다. И если человек не получил исцеление от того, что отошел от Бога, то что бы он ни сделал, не получится. 그래서 이 문제의 해결책은 하나님을 만나는 것밖에 없습니다. И нет ничего того, как разрешить эту проблему, встретиться с 그럼 Богом. 어떻게 인간이 하나님을 만날 수 있겠습니까? Но как может человек встретиться с Богом? 인간은 하나님을 만날 능력이 인간에게는 없어요. И у человека нет сил, чтобы встретиться с Богом. 그래서 하나님이 인간에게 찾아온 겁니다. И поэтому Бог сам пришел к человеку. 하나님이 사람이 되어 오신 거거든요. Бог стал человеком и пришел. 그것이 바로 그리스도입니다. И это Христос. 인간이 하나님을 만날 수 있는 유일한 길, 그리스도를 아는 순간부터요. Единственный путь встретиться с Богом – это с того момента, когда мы познаем 이건 Христа. 창세기 3장 15절에서 처음부터 약속해 준 И 거예요. с самого начала нам было дано обещание, как 여자의 후손이 15, 올 것이다. то, что семя женщины придет. 이사야 7장 14절은 처녀의 아들이 올 것이다. И придет сын девы. 요한복음에서는요, 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 오셨다. И как от Иоанна говорится, слово стало плотью. 그리스도를 통해서 하나님을 아는 순간, 하나님을 만나는 것으로 인간의 모든 근본적 문제는 해결되기 시작하는 거예요. Говорится, что только через познание Христа все наши основные проблемы разрешатся. 그리스도는 무슨 뜻이죠? И что же значит Христос? 사단의 권세를 멸할 수 있는 참 왕이라는 뜻입니다. Говорится, абсолютный царь. 그리스도는 무슨 뜻이죠? И что означает Христос? 하나님과 맺었던 언약을 파기한 그 죄를 해결할 참 제사장이라는 거예요. Говорится, истинный первосвященник. 그리스도는 무슨 뜻이죠? И что такое Христос? 하나님과 분리된 인간이 하나님을 만날 수 있는 유일한 길을 되시는 참 선지자가 되신다는 뜻입니다. Говорится, пророк, который имеет силу. 그래서 누구든지 그 예수가 그리스도라는 사실을 마음에 믿고 입으로 신하는 순간 구원에 이르는 축복을 얻게 되는 것이죠. Говорится, люди, которые веруют и исповедуются устами, то они получили 그때부터 спасение. 인간은 세상이 줄 수 없는 참된 평강이 임하기 시작합니다. И с того момента человек станет спокойным, то, что мир не может 요한복음 дать. 1장 12절에 이런 말씀이 있습니다. И от Иоанна есть такое слово. 영접하는 자 그의 이름을 믿는 자들에겐 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨느니라. Говорится, тем, которые уверовали и приняли его, дана 요한복음 5장 власть стать 24절에 이 Божьими. 말씀이 있습니다. И есть еще такое слово. 아들을 믿는 자는 사망에서 생명으로 옮겼느니라. Говорится, человек, который верит в Сына, и смертью перешел в 예수 жизнь. 그리스도를 내 마음의 구주로 영접하는 순간 우리는 그때부터 진정한 만족이 우리에게 주어지기 시작합니다. И с того момента, когда мы принимаем Христа в свое сердце, то мы будем удовлетворены. 여러분, 편리한 것은 부귀영화가 있으면 편리합니다. И есть такое. 그러나 참된 평안은 그것으로 오는 게 아닙니다. Есть разделение, но спокойствие не оттуда приходит. 많은 부귀영화를 쌓아놓고 사람의 마음은 늘 초조하고 불안합니다. Даже если человек имеет все, он все равно... 그러나 어떤 사람은 아무것도 없는데도 그 마음이 평안할 수 있습니다. Но человек, который ничего не имеет, он может 절대 быть 평안의 спокойным. 출발은 하나님을 만날 때부터입니다. И это когда мы начинаем встречу с Богом. 그래서 예수님이 말씀했어요. И поэтому Иисус 내가 говорит 너에게 так, 주는 평안은 세상이 주는 것과 다른 것이다. то, что я даю тебе, это другое, чем мир дает. 그래서 우리가 예수 그리스도를 진정으로 내가 구주로 영접하는 순간 세상이 줄 수 없는 평안이 우리의 삶을 지배하기 시작합니다. Говорится, что с того момента, когда мы уверуем в Христа, то наша жизнь станет в руках. 그때부터 인간의 운명 사주팔자는 완전히 나를 떠나기 시작하는 거예요. И все наши проклятия уходят. 이제는 사단이 나를 지배하고 사단이 영향 속에 있는 게 아니라 하나님의 자녀의 삶을 살기 시작되는 것이죠. Говорится, я больше не нахожусь в руках сатаны, а нахожусь в руках 이건 Бога. 우리가 노력해서 얻는 것이 아닙니다. И это не только, когда мы стараемся. 에베소 2장 8절에 이런 말씀이 있어요. И от Ефесянам 2:8 такое 그 слово. 은혜로 인하여 믿음으로 말미암아 구원에 이르렀느니라. Говорится, что ибо благодатью вы спасены через веру. 은혜라는 것은요 대가 없이 주어지는 걸 말하잖아요. Говорится, благодатью это когда дается всегда. 내가 수고한 결과를 얻는 것은 그건 싹을 얻는 것이고 은혜는 내가 한 게 없는데 주어진 걸 은혜라고 하는 거예요. Благодать это когда нам просто так дается. 하나님의 은혜, 그 은혜로 인하여 믿음을 갖게 되었고 믿음으로 우리는 구원에 이르는 것이다. Только через благодать Бога мы получили спасение и веру. 그래서 누구든지 정말 예수가 그리스도라고 믿어지는 그 순간이
우리 인생 최고의 축복이요 최고의 은혜인 줄로 믿습니다. Я верю в то, что каждый человек, когда принимает Христа в свое сердце, он получает благодать. 자, 이 비밀을 아는 순간부터 우리는 사단을 굴복시킬 힘이 내게 있음을 알게 될 것입니다. И с того момента, когда мы начинаем верить в это, и мы будем иметь эту тайну, 우리가 가장 발견해야 될 부분 두 번째가 뭐냐면, 내가 사단을 결박할 수 있는, 이 흑암을 결박할 수 있는 능력이 주어진다는 겁니다. И второе, то, что мы должны знать, нам дастся такая сила, чтобы сокрушать сатану. 하나님의 자녀가 되는 권세라는 것은 흑암이 더 이상 건드릴 수 없다는 거잖아요. Власть, то, что мы стали чадами Божьими, то, что тьма больше к нам не подойдет. 그리고 예수 그리스도 그분이 나와 함께하기 때문에 사단은 그 이름 앞에 굴복하게 돼 있는 거예요. И так как Иисус Христос находится вместе со мной, поэтому сатана перед ним 우리 сокрушится. 가문과 가정에 문제가 있습니까? И если у нас в семье проблемы, 힘써도 참아도 노력해도 문제가 해결되지 않아요. даже если вы будете терпеть и ждать, все равно не можно. 양보해도 안 돼요. И даже вы будете уступать нельзя. 그러면 내 속사람은 죽어가요. И внутри человек будет умирать. 참으면 남들은 좋은 소리 합니다. 훌륭하다고. 그러나 내 속사람은 죽어갑니다. И если мы будем терпеть и ждать, мы будем умирать. 방법은 하나밖에 없어요. Есть только один способ 그리스도를 누리는 겁니다. – наслаждаться Христом. 그 이름으로 기도하는 거예요. И именем Его молиться. 그러면요, 이게 정말 상상할 수 없는 신비하고 놀라운 흑암이 꺾이기 시작합니다. И тьма будет сокрушаться. 성경은 이렇게 표현합니다. Библия говорит так. 세상이 알지 못하는 신묘막측한 일들이 일어날 것이다. Произойдут такие чудеса, которые 내가 мир не знает. 부르짖으면 세상이 알고 크고 비밀한 은밀한 일들이 일어날 것이다. И если ты призовешь, то произойдут чудеса. 그 에레미야서 33장 1절로 3절에 나오는 말씀이에요. И это слово, которое находится в Иеремии 33, 1, 기도할 3. 때요, 세상이 알 수 없는 은밀하고 신비한 일이, 크고 비밀한 일이 일어나게 돼 있다니까요. То, что когда мы молимся, произойдут чудеса, которые мир не знает. 이 축복을 누리는 길을 주의 여러분 И 축원합니다. мне Господь желает, чтобы вы наслаждались этим 자, благодатью. 그럼 우리 눈이 바뀌기 시작해요. И мы начинаем меняться. 세상 사람들은 결국은 사단에게 잡혀 있는 사람들이구나. То, что мирские люди, которые находятся в миру, они 여러분, 우리가 захвачены 사단에게 сатаной. 잡혀있다고 해서 맨날 시달리고 뭐 이런 것만은 말하는 건 아닙니다. Захватить сатаной это не то, что каждый день колебаться. 절대로 행복을 줄 수 없는 것을 붙잡고 가는 것 자체가 잡혀 있는 거예요. И захвачены тем, что они хватились за другое. 만들어진 신이라는 책이 있습니다. И есть такая книга. 그 책을 보니까 첫 번째가 이겁니다. Самое первое. 인간이 행복하려고 하는 모든 방법은 만들어진 신이다. То, что люди пытаются стать счастливыми, это они сами сделали. 그러니까 그것은 우상이다 이런 거예요. Говорится, что это идолопоклонство. 전 그거 100% 동의합니다. И я согласен с этим. 사람들은 사람의 것으로 이 땅에 행복을 얻어보려고 하는 건데 그게 사단의 전략입니다. И люди хотят приобрести счастье на земле, но это стратегия сатаны. 이들이 왜 그렇게 하냐면 진정한 답을 못 찾아서 거기에 매달리는 거거든요. Почему они так делают? Потому что они еще не нашли настоящий ответ. 왜 사람들이 점쟁이를 찾아갑니까? Почему же они идут к гадалкам? 진정한 문제 해결 방법을 모르기 때문이에요. Потому что они не знают настоящий ответ, 그래서 사람은 разрешение. 점쟁이를 찾아가는 사람하고 탓할 게 아니에요. И это не их ошибка. 답을 못 찾으니까 가고 있는 거예요. Они не смогут найти ответ, поэтому идут. 누군가가 답을 주지 않아서 그런 거예요. Потому что никто не дал ответ. 어린아이가 아무거나 빠르면 그 빠른 거를 탓할 게 아니에요. И даже если маленький ребенок, 그 아이에게 젖을 주지 않은 사람이 문제인 거예요. проблема в том, что этот человек не дал 성경에 ребенку 뭐라고 하나 ответ. 에레미야서 애가서 이런 말이 있습니다. И есть в Библии такое слово. 아이에게 젖을 주지 않은 그 입이 입천장에 붙어버렸다. Говорится, то, что я сказал ребенку, он уже запомнил. 인생에 답을 주지 않으면 사람은 뭐든지 막 그냥 갈급해서 찾는 겁니다. И если не дать человеку ответ, то он будет везде искать его. 그래서 막 점장이 찾아가고 뭐 굿도 해보고 다 하는 거예요. И поэтому идет к гадалкам и еще. 불쌍한 사람들인 거죠. И очень жалкие люди. 비난할 사람이 아닙니다. Это не люди, которых мы должны 누군가가 осуждать. 답을 주지 않았기 때문에. Потому что никто не дал ответ. 그 누군가는 누굴까요? И кто же этот человек? 바로 우리가 답을 줘야 됩니다. Мы должны дать ответ. 누가복음 10장 19절에 이런 말씀이 있어요. И от Луки 10:19 내가 너에게 слово. 뱀과 전갈을 밟으며 원수의 모든 능력을 제할 권능을 주었으니 너희를 해할 자가 결코 없으리라. Говорится, все даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью. 여러분 우리에게 뱀과 전갈을 밟을 권세를 주었다는 거예요. Говорится, что нам дана была власть наступать на змей и скорпионов. 원수의 모든 능력을 제할 권능을 주었다는 И 거예요. нам была дана такая сила, чтобы... 그 누구도 나를 해할 자가 없다는 거예요. Говорится, что и ничто не повредит 이 нам. 비밀을 알려줘야 되는 겁니다. И нужно дать им познать эту тайну. 그때부터 현장은 살아나기 시작합니다. И с того момента наше местодействие оживотворится. 이걸 모르면 사람들은 허무한 걸 붙잡고 열심히 살고요. 그래서 몸 상하고 돈 날리고 그러면서 아무런
행복도 얻지 못하고 다 망하는 거예요. И если не дать им знать это, то они будут ухвачены за пустоте и будут всегда 우리가 страдать. 불신자를 볼 때 이 눈으로 볼 수 있기를 주의 이름으로 И мне 축원합니다. Господь пожелал, чтобы мы смогли смотреть такими глазами на 그래서 неверующих. 불신자를 볼 때요, 항시 확신을 봐야 돼요. 아, 하나님 떠난 사람들의 슬픔이 저거구나. И когда мы смотрим на неверующих, мы должны знать то, что они отошли от Бога и очень грустны. 세상은 사실은 자꾸 속입니다. И мир нас очень обманывает часто. 돈 있으면 행복해져. То, что если будут деньги, то станешь счастливым. 로또 복권 그런데 꼭 써 있는 게 있어요. И есть то, что в лотерее написано. 인생 대박. То, что 여러분, выигрыш 로또 복권 в жизни. 1, 2등 가면 인생 대박 칠 것 같습니까? Вы думаете, если выиграли лотерею на первое место, вы станете успешными? 제가 전에 그 얘기 한번 한 적이 있었죠. И я раньше говорил, 옛날에 우리 그 김명 권사님이 이제 그 북면에 샀을 때인데 когда наша Саша Диакониса жила в другом городе, 그때 어떻게 연결이 돼가지고 그쪽에 있는 어느 아파트에 제가 이렇게 말씀 전하러 들어갔어요. и я через кого-то узнал и пошел туда сделать горницу 이제 Марка. 한 두 달 이렇게 제가 양육하고 있어서 말씀 전했어요. 아줌마들 이렇게 모아놓고요. И в течение 2 месяцев, собирая женщин, я вел горницу Марка. 하루는 갔더니 아줌마들이 막 어수선해요, 분위기가. И когда я шел, у них было такое окружение. 근데 말 표현이 보니까 뭔가 막 굉장히 짜증나고 기분 나쁜 얘기들을 막 하는 거예요. И они говорили такие слова, которые неприятно. 이유인 중 옆에 집 어떤 사람이 로또 복권을 당첨됐다는 거 1등에. Говорится, что в соседнем месте человек выиграл лотерею на первое 일단은 место. 그것이 이제 부럽고 두 번째는 질투가 나는 거예요. И первое это начинаем завидовать. 그러면서 뭐 나는 어떻게 이런 것 하나 안 돌리고 뭐 하면서 이제 그런 얘기들이 주로 분위기가 딱 그래요. И такое было состояние, то, что они были недовольны и завидовали. 하면서 하는 얘기가 그 사람 너무 부럽다는 거예요. И они говорили, то, что этот человек очень 어떻게 저런 행운이 завидный. 왔냐는 거예요. Почему же у него хорошие 내가 дела? 행운인지 불행인지는 지켜봐야 된다 그랬어요. Я сказала, то, что нужно посмотреть, это удача или грусть. 그리고 이제 얼마 지나서 또 갔어요. И через некоторое время я еще раз пошел. 아줌마들이 이번에는 막 희색이 만연해가지고 막 너무 행복한 말을 하는 거예요. И они уже говорили очень хорошие 제가 слова. 알았어요. 저 집이 망했구나를 알았어요. И я понял то, что человек, который тогда 남 выиграл 잘 되면 лотерею, 배아픈데 남 안 되면 упал. 행복하거든. Когда другой не получается, я 인간은 счастлив. 본능적으로 그렇거든. Человек 알고 такой. 봤더니 남자가 그 돈 많으니까 부인한테 집 주고 그 집 주고 그리고 자기는 이혼하자고 하고 딴 여자 딴 사람 떠났다는 거예요. Говорится, что этот мужчина отдал дом своей жене и, взяв эти выигрышные деньги, ушел с другой женщиной. 그러면서 막 그 여자를 불쌍히 여기는 듯 하는데 사실은 너무 이게 이제 통쾌한 거예요, 이제. И вроде бы они жалеют эту жену, но на самом деле они счастливы. 내가 그랬어요. 그 Я сказал. 여자분과 그 집에 로또 복권이 당첨되지 않았으면 두 사람은 지금 살고 있었을 것이다. И я сказал, если бы не эта лотерея, то они бы сейчас вместе жили и до сих 우리는요 пор. 많은 부귀 영화가 오면 행복의 조건일 것 같지만 그렇지 않습니다. Мы думаем, то, что если счастье, то все на самом деле не 그 так. 자꾸 우리는 눈에 보이는 거 가지고 있다 없다 불행하다 행복하다 이런 말하는데 착각입니다. И часто мы смотрим на то, что есть и нет, это наше 진짜 заблуждение. 우리가 싸움의 대상이 뭔지 아십니까? Вы знаете ли, с чем мы должны бороться? 요한복음 6장 12절 이런 말씀이 있어요. И от Иоанна есть такое слово. 우리의 싸움의 대상은 혈과 육이 아니다라는 거예요. С тем, что мы должны бороться, это не мирское. 어떤 불신자가 심각하게 어떤 사람이 고통당하고 있다면 그것은 그 사람이 눈에 보이는 육신적인 문제 때문이 아니에요. 그 배후에는 사단 때문에 그런 겁니다. Говорится, что не из-за такой проблемы, а за этим стоит сатана. 사단에게 속아가지고 뭔가 엉뚱한 걸 붙잡고 있기 때문에 그런 거예요. Потому что они обманули сатане и хвачены за другое. 왜 사람이 떤ton하죠? Почему же человек такой? 돈으로만 유일한 행복이 올 거라고 붙잡고 있기 때문에 그래요. Потому что они хватят за то, что только с деньгами. 그 можно 사람의 быть 진정한 счастливы. 행복이 복음에서 온다는 걸 알려주면 돈으로부터 그런 자유로워지게 됩니다. И нужно дать им познать то, что настоящее счастье приходит от 답을 Евангелия. 모르기 때문에 그런 거예요. Потому что они не знают ответа. 그래서 우리가 불신자를 보면서 이 눈을 가지고 보셔야 됩니다. И поэтому, смотря на неверующих, мы должны смотреть так. 그래서 이 세상을 볼 때 반드시 복음의 눈으로 봐야 한다는 거예요. И когда мы будем смотреть на мир, мы должны видеть глазами 자, Евангелия. 오늘 본문의 말씀을 한번 봅시다. И давайте рассмотрим сегодняшнее слово. 우리가 복음의 눈으로 본다는 게 뭔가? В чем заключается смотреть 굉장히 내용이 евангельскими 길어요. глазами? 그래서 이걸 다 여러분 집에 가서 한번 읽어보시고 일단 그냥 저를 집중해서 보시기 바랍니다. И я желаю, чтобы вы смотрели 자, 이런 얘기입니다. такое слово. 간음한 자나 간음을 생각한 자나 같은 수준이다. Говорится, что одинаковое положение. 그러니까 똑같이 간음한 거와 같은 거라는 거예요. Говорится, что 그렇죠. одинаково. 자, 간음을 한 사람이 있고 간음을 품었는데 안 했어. 행동을 옮기지 않았을 뿐이지 똑같이 간음한 거와 같은 것이다.
Говорится, что одинаковы. 눈으로 죄를 졌으면 눈알을 빼버려라. Говорится, если глазами согрешил, то убери. 손으로 죄를 졌으면 그 손을 잘라버려라. Если руками согрешил, то отрежь руки. 자, 이제 우리 여기는 눈 청한 사람 하나도 없을 겁니다. И не будет человека, у которого убрали 자, глаза. 이제 거의 눈 다 빠져 있는 거예요, 이제. У всех уже нет 손 глаз. 성할 사람 없어요. 이제 하나씩 다 잘리든 거, 두 개 잘리든 거 했을 겁니다. И нет уже рук, уже отрезали. 아내와 이혼을 하면 간음한 것과 같은 것이다. Говорится, если развестись с женой, то это как тюрьма. 약속을 어기면 그것은 하나님을 모욕하는 것이다. И если не сберечь обещание, то это... 우리 약속하고 많이 어겼죠? И мы даем обещание и не сдерживаем. 그리고 오직 옳은 것만 예스하고 틀린 것은 노하라. 그거 외의 것은 다 악을 만드는 것이다. И то, что мы соглашаемся и не соглашаемся, это зло. 여러분 온전히 옳은 것만 예스하고 틀린 건 노하고 이렇게 삽니까? Живете ли вы то, что правильное да, а неправильное нет? 악한 자가 때리거든 더 맞아줘라. И если злой человек бьет, то бей его еще сильнее. 속옷을 요구하거든 겉옷도 벗어줘라. И отдашь ему свое последнее. 억지로 오리를 가자고 하거든 자발해서 십리를 따라가줘라. И если будут заставлять идти, то иди. 자, 2km를 가자고 하면 4km를 따라가주라는 거예요. Кажется, если говорят, что пойдем 2 километра, иди 4 너에게 километра. 원한을 품게 한 사람을 사랑하고 그가 잘 되기를 기도해줘라. И молись о том, чтобы человек, который ты любишь, стал лучше. 근데 하나님은 선한 사람이나 악한 사람이나 똑같이 태양을 비춰준다. То, что Бог даст и злому, и хорошему человеку все. 사랑할 만한 사람만 사랑한 거 가지고는 이방인들과 수준이 같으니까 사랑할 수 없는 사람을 사랑해줘봐라. Говорится, люби человека, который не любит тебя. 마지막에 더 충격적이에요. И еще есть последнее. 너희 하나님께서 완전한 것처럼 너희들도 완전하라. Говорится, будьте совершенны, как и Бог. 자, 이제 질문이 들어갑니다. И я дам вопрос. 자, 이렇게 살 수 있을까요? Можно ли разве жить так? 한번 여쭤볼게요. 이렇게 살 수 있나요? Можно жить так? 이렇게 살라는 말입니까? Говорится, что разве нужно жить так? 일단은 눈 한 번씩 다 빼놓고 팔 한 번씩 잘라놓고 시작해야 되는데요. И нужно начинать тогда с того, что нужно убрать глаза и отрезать руки. 이게 무슨 얘기일까요? И что это значит? 율법이란 기준을 가지고 의롭게 살려고 한다 하면 의의 기준이 다면 이런 수준은 돼야 한다는 얘기거든요. Если жить законом веры, то должна стать такое. 그렇죠? 자, 이런 사람을 지구상에서 여러분 주변에서 본 적이 있어요? И разве вы видели человека, который так живет? 이런 사람 주변에 본 사람 한번 손 들어보세요. 아, 난 이런 사람 봤다. И поднимите руки те, которые видели. 눈으로 такого 죄 한 번 안 짓고 손으로 죄 한 번 안 짓고 하여튼 뭐 간음 한 번 생각 안 하고 평생 Или человека, который еще ни разу не согрешил. 존재하지 않습니다. Нету такого человека. 존재할 수도 없고 존재하지도 않아요. И не может быть, и не будет. 근데 이걸 뭐라고 하냐면 노력해봐라가 아니라 이렇게 해야 돼 이렇게 얘기했어요. И не говорится, что постарайся, а говорится, нужно 그리고 так делать. 충격적인 것은 하나님이 온전한 것처럼 너희들도 한번 온전하게 한번 지켜봐. 얘기. И шокирует то, что будьте совершенны так, как ваш Отец 자, Небесный. 이 말을 들을 때 우리가 나는 할 수 있어 이렇게 됩니까? Или когда мы слушаем, мы разве думаем, что я могу? 나는 할 수 없어라고 나오는 겁니다. Выходит то, что я не смогу. 우리는 할 수 없는 겁니다. И я не могу. 무슨 얘기예요? Что это значит? 모든 사람은 하나님 앞에서 다 죄인이라는 겁니다. Потому что все люди перед Богом грешники. 이 마태복음 5장 27절로 48절을 갖다 들이대면 어떤 인간도 그래 난 이렇게 살 수 있어 라고 할 인간은 하나도 없어요. Так как в Писании от Матфея говорится, что никакой человек не может так жить. 그렇죠? 모든 사람은 하나님의 율법적 기준을 갖다 댄다면 다 죄인인 거예요. И все люди перед Богом грешники. 어떻게 하라는 얘기입니까? Что нужно делать? 그래서 같은 죄인인 주제에 함부로 다른 죄인을 판단하거나 정죄하지 말라는 얘기예요. Говорится, что поэтому не надо пренебрегать этим. 속된 말하면 도찐개찐이에요. И есть такое слово, 너나 나나 같은 수준이야. то что ты, что я 하나님 одинаковое 볼 때 положение. 인간은 하나님이 볼 때 인간의 수준은 거의 비슷해요. 거기서. И когда Бог смотрит на человека, все равны. 제가 한번 외국 갔다가 오는데 이제 대부분은 밤에 오는데 낮에 이렇게 오게 됐어요. И я один раз из-за границы прилетел днем. 하늘 높은 데서 이렇게 오는데 이제 도시들이 다 보이잖아요. И все уже видно с самолета. 저는요 높은 고층 빌딩, 낮은 빌딩 차이가 하나도 없더라고 위에서 보니까. И нету никакой разницы, высокое здание или маленькое. 승용차, 트럭,
버스 차이가 없어요. И нету машины или 다 요만한 거 하나씩 그냥 가는 거지 이렇게. все смотрятся как маленькие. 다 거기서 거기에요. И все одинаковые. 하나님의 눈으로 보면 인간의 수준은 다 거기서 거기입니다. И Божьими глазами также. 아멘. Аминь. 그래서 무슨 얘기죠? И что это говорит? 모든 인간은 하나님의 은혜가 필요하다는 것. То, что всем людям нужна Божья благодать. 모든 인간은 하나님의 은혜가 필요한 거예요. И все люди нуждаются в этом. 여러분 요한복음 8장 1절로 11절에 이런 말씀이 있어요. И от Иоанна 8:1-11 есть такое слово. 어떤 여자가 현장에서 가늠하다가 잡혔어요. И одна женщина была захвачена. 그러니까 사람들이 이 여자가 돌에 맞아 죽을 만한 여자다. 그래가지고 끌고 왔어요. И они схватили эту женщину. 유대법엔 사람들이 현장에서 그렇게 가늠한 여자는 돌로 때려 죽이는 법이 있었어요. И по законам иудеи было то, что избивать камнем. 근데 그때 마침 예수님이 그 마을에 있었어요. И тогда Иисус находился 그러니까 사람들이 그 в этом 여자를 예수님 городе. 앞으로 끌고 갔습니다. И эти люди потащили эту женщину к 자, 예수님 Иисусу. 율법에는 이 여자 죽이라고 했는데 이제 우리가 죽이려고 합니다. 하고서 막 돌을 던져 죽이려고. 자, 한번 당신이 얘기해 보세요. 이렇게 얘기한 겁니다. И то, что дали слово Иисусу перед тем, как убить эту женщину. 그때 예수님이 충격적인 얘기했어요. И тогда Иисус сказал 너희 так. 중에 이 여자보다 죄가 없다고 생각하는 사람들 돌 던져라. И то, что бейте камни те, у которых нет греха. 그래, 나는 이 여자를 죽일 만큼 난 의로와라고 자신 있는 사람도 돌을 던져라. И бросайте камни те, которые имеют хорошее. 그리고 더 재미난 장면이 나와요. И было еще интересное. 예수님이 땅에다가 글을 썼다. 이렇게 나와요. И говорится, что Иисус написал 뭔 на 글을 землю. 썼는지는 없는지 하여튼 글을 썼어요. Он писал на земле. 내 예상입니다. И я, наверное, думаю, 어떤 사람이 난 의로와 그리고 돌을 떠가지고 여자를 죽이려고 딱 했을 때 예수님이 너 이름 딱 쓰고 너 그동안 죄진 거 딱. наверное, он писал имена грешников. 너 간음했던 거 생각했던 거 막 눈 빼야 될 일들 팔 잘라야 될 일들 쫙. И, наверное, писал грехи людей, которые там стояли. 이 사람이요. 딱 보니까 자기만 알고 있었던 죄를 쫙 쓰니까 어이구야 돌을 딱 넣고. И люди, которые хотели забить камнем, они вспомнили свои грехи. 성경에 보니까요. 나이 많은 사람들 어린아이까지예요. И в Библии говорится, старшие люди, даже маленькие. 어린아이조차도 돌로 던질 수가 없었어요. 왜? 너 엄마한테 거짓말한 거 뭐 자. И то, что они так делали. 9절에 이런 말씀이 있어요. И в 9 стихе есть такое слово. 오직 예수와 여자만 남았더라. Говорится, остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. 어떤 인간도 인간을 정죄할 자격이 없다는 겁니다. Говорится, что у человека нету того, 누구만 чтобы... 남아요? 오직 예수 그리스도만 그 앞에 있을 뿐이에요. Говорится, что только Иисус Христос находился впереди. 여러분, 복음의 눈으로만 보면 모든 사람은 다 살려야 할 대상이에요. И если смотреть евангельскими глазами, то все люди должны 정죄의 대상이 아니고 остановиться. 살려야 할 대상이라. И не чтобы осуждать, а чтобы оживотворять. 로마서 7장 19절에 바울이 이런 말했어요. И от римлянам Писание Павел сказал так. 나는 선을 행하고 싶지만 사실 나는 내가 원치 않는 악을 나는 행하고 있다. Вроде бы я хотел делать добрые дела, но я делал злые дела. 한 시대 최고의 전도자 바울도 그렇게 고백했다니까요. Говорится, даже абсолютный благовестник одной эпохи так 나는 исповедовался. 선을 행할 능력이 없다. 이렇게 말한 거예요. То, что у меня нет силы, чтобы творить добрые 그 дела. 얘기는 무슨 얘기예요? И что это значит? 나도 그리스도가 필요한 사람이다. То, что я тоже человек, который 그래서 нуждается в 오라 Христе. 나는 곤고한 자, 난 이 사망에서 난 죽어 마땅한 나인데 어떻게 내가 여기서 빠져나올 수 있겠느냐? Говорится, человек, который я должен был умереть, как же я ожил? 오직 그리스도의 은혜로만 나올 수 있다는 거예요. Говорится, что только благодатью Иисуса Христа можно выйти. 그래서 오늘 예수님이 하신 말씀의 요지는 핵심은 확실한 겁니다. И поэтому сегодня, как на основном, Иисус сказал так, 우리 모두는 하나님의 은혜가 필요한 사람이라는 то, 거예요. что мы все люди, которые нуждаются в Божьем благодати. 이 눈으로 나를 보고 모든 사람을 봐야 돼요. И нужно этими глазами смотреть меня и других людей. 이 눈으로 나를 보면요 절망할 게 없습니다. И если смотреть такими глазами на себя, то мы не будем 많은 사람이 그래요. опускаться. 나는 이렇게 완벽하게 못 살 바에는 난 그냥 뭐 포기하고. 그게 영적인 눈으로 나를 잘못 봐서 그런 거예요. И если мы не будем правильно смотреть на нас духовными глазами, то будет неправильно. 우리는 의롭게 살 힘이 없다니까요. Потому что у нас нет сил, чтобы жить совершенную 그 жизнь. 눈은 잘못 보면 자꾸 나는 의로워야지. 이거는요 착각하는 겁니다. 그렇게 될 수 없어요. И если неправильно посмотреть на это, то мы так не сможем. 하나님의 은혜로 살아가는 거예요. И только Божьей
Божьим благословением мы 그래서 можем так 우리는 жить. 죽음 마땅한 내가 주의 은혜로 구원받았다는 게 그냥 감사할 뿐이에요. И мы должны благодарить то, что и смерть теперь еще в жизни. 다른 사람은 또 어떻습니까? И как другие люди. 그들 역시 죽음 마땅하지만 하나님의 은혜가 임하면 다 회복되고 살아날 사람들이라는 거예요. Это люди, которые, если будут нуждаться в Божьем благословении, то они оживотворятся. 이것이 세상을 살릴 영적 서밋의 자세입니다. И это позиция духовного саммита, которая должна спасать людей. 성경에서 뭐라고 말씀하죠? И что говорится в Библии? 빌립보서 1장 이런 말씀이 있습니다. От Филиппийцам 1.10 1장 такое слово. 10절에요. 1.10. 지극히 선한 것을 분별하라. Говорится, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и не про... 지극히 선한 게 뭘까요? И что такое быть чистым? 모든 문제 사건 속에 하나님의 계획을 보라는 거예요. То, что в каждой проблеме видеть Божий план. 보통 사람은 상식적으로 살아가는 걸 편하다고 생각합니다. И люди думают, то, что без проблем жить это спокойная 이 жизнь. 힘든 건 상식 이하로 갈 때가 힘든 거고요. И им тяжело, когда уже проблемы. 우리는 상식 이상으로 살아야 돼요. Мы должны жить еще превыше этого. 지극히 선하게 하나님의 계획을 보면서 모든 문제 사건을 보시길 И 바랍니다. взирая на Божий план, смотреть на наши проблемы. 그래서 현실만 보지 마세요. И не смотрите только на настоящее. 사실을 잘 보세요. Смотрите на правду. 사실만 보지 말고 진실을 봐보세요. И не смотрите только на правду, 근데 смотрите, 진실만 보지 말고 영적 사실을 한번 봐보세요. а смотрите на духовную правду. 모든 사람 부족하고 모든 사람 하나님의 은혜가 필요하담을 발견하게 될 것입니다. То, что все люди недостаточны и должны нуждаться в Божьей 이때부터 благодати. 우리는 하나를 발견하게 되죠. И тогда мы выявим одно. 이 비밀을 가지고 모든 사람을 살려야 되겠구나. Имея эту тайну, мы должны спасать всех людей. 진정으로 내가 이 복음을 안다면 내가 할 일이 뭐지? И что же, если я действительно познаю это? 모든 사람을 살리는 일을 해야 되는 거예요. И нужно делать дела, которые спасут 뭐로 всех. 살리죠? И что? 복음으로 살리는 겁니다. Евангелием оживотворять. 여러분 다른 어떤 거로도 인간이 근본의 문제를 해결하지 못해요. И человеческими силами невозможно это разрешить. 지금 이 시대를 우리는 세 가지로 구분해 봅니다. И смотря на эту эпоху, мы разбираем три мира. 이미 우리 시대는 다민족 시대가 됐어요. И наша эпоха стала эпохой 몇십 иностранцев. 년 전부터 이제 지구촌이란 말을 들었어요. И несколько лет назад еще услышал. 모든 지구는 한 가족처럼 이제 소통한다는 거예요. То, что все, которые находятся вокруг, живут как семья. 그래서 다민족은 계속 이제 오게 돼 있습니다. И поэтому иностранцы будут впредь приходить всегда. 우리 교회도 이렇게 다민족들이 오고 있고요. И даже в нашей церкви. 그리고 학교도 뭐 이미 다민족은 막 엄청나게 밀려오기 시작합니다. И даже будут впредь приходить даже многие иностранцы в университеты. 다민족이라는 얘기는 여러 가지 문화적인 그 다양성이 있지만 거기에 많은 갈등의 요소도 담고 있는 거예요. И иностранцы не только имеют разную культуру, а еще имеют колебания. 그들을 살려야 합니다. Нужно оживотворять их 복음으로 살려야 돼요. Евангелием. 여러분 그 나라 문화를 다 이해하고 그 나라 언어를 다 이해하고 살릴 수 있는 게 아니에요. 복음을 전하면 다 회복됩니다. Вы не можете понять их культуру или внутреннее, вы должны 두 Евангелием 번째는 질병 оживотворять. 시대예요. Второе – это эпоха болезней. 이제 갈수록 정신 문제 그리고 여러 가지 중독 문제, 다양한 폭력 문제 가득한 시대입니다. И с каждым разом, когда мы смотрим, есть зависимость, 사람들은 болезнь. 갈수록 감정 조절을 잘 못해요. И с каждым разом люди не могут обойтись со своими 사람들은 자꾸 чувствами. 막 억울하다는 말을 많이 하거든요. И они всегда говорят то, что им плохо. 그러니까 이제는 이렇게 대화가 안 돼요. 막 모든 것이 다 폭력적으로 막 나오고 막. И они не смогут просто говорить теперь, 왜 그렇죠? убирают силу. Почему 답이 так? 없으니까 뭐 이판사판인 거예요, И 이제. нету силы, поэтому 내 туда-сюда 기분이나 летают. 풀고 말자라는 식으로 나오는 И 거예요. поэтому так делают. 성질이나 풀면 그냥 그래도 난 다행이다라고 생각하는 거예요. И я думаю, что это так. 그건 서로가 파행되는 거거든요. И это то, что они между собой дерутся. 복음이 들어가면 감정이라고 하는 선도 조절됩니다. И если Евангелие войдет, то все тоже отойдет. 세상을 보는 이 문제를 보는 눈이 복음의 눈이 아니면 절대로 이러한 문제를 해결할 수가 없어요. И нужно иметь евангельские глаза, если хотим изменить. 그래서 우리는 치유 사역을 해야 됩니다. И поэтому мы должны вести служение исцеления. 육신의 치유는 병원에서 하겠지만 마음의 병, 정신의 병은 복음 외에는 다른 방법이 없어요. Физическое это можно вылечить в больнице, но духовное нужно только Евангелием.
사람들이 우울증약 어마어마하게 먹습니다. И люди всегда находятся в депрессии. 불면증 때문에 그 수면제 먹는 사람도 엄청 И много 많습니다. людей, которые от бессонницы пьют лекарства. 마음의 병은 갈수록 많아지고 있는 거예요. И говорится, что болезнь души с каждым разом все больше. 저 아파트에 저렇게 많은 사람이 타닥타닥 붙어 사는데 사람과 사람 사이의 마음의 거리는 옛날보다 훨씬 멀어졌어요. И в квартирах все люди живут вроде бы близко, но на самом деле они от друг друга очень 서로 далеко. 믿을 수도 없고 늘 경계해야 되는 것이 인생입니다. Потому что они не смогут даже друг другу верить и всегда в 그 страхе. 사람들은 고독하고 외로워요. И эти все люди находятся в таком положении. 사람들은 다 외롭습니다. И все люди одинокие. 왜 커피숍이 잘 되는지 아세요? Знаете, почему же кафетерии хорошо зарабатывают? 고독한 인생들이 가서 앉아 있는 거예요. Потому что люди туда идут. 그래서 답을 줘야 됩니다. И поэтому надо дать ответ. 치유 사역해야 돼요. И нужно вести служение исцеления. 그리고 지금 미자리 무능의 시대예요. И сейчас еще эпоха несамостоятельности. 많은 사람 내가 무엇을 어떻게 해야 될지 모르겠어요. Потому что многие люди не знают, что им надо делать. 방향을 상실하고 있습니다. И теряют свое направление. 그들에게 서밋에 답을 줄 수 있는 서밋 사역이 시작돼야 돼요. И нужно начать служение саммита, чтобы они это увидели. 여러분, на를 100% 이해한다고 합시다. Давайте рассмотрим то, что я себя понимаю на 100%. 그 다음에 현장의 사람을 100% 이해했다고 합시다. И давайте рассмотрим то, что на место действия я понимаю человека на 100%. 그리고 하나님이 나를 향한 계획을 100% 이해했다고 합시다. И давайте рассмотрим то, что я понимаю на 100% Божий план. 이 사람은 절대 무능하게 살지 않습니다. И этот человек никогда не упадет. 그래서 300%의 비밀을 찾으라는 거예요. И поэтому, говорится, нужно найти тайну на 300%. 내가 누구라고요? Кто я такой? 하나님의 자녀예요. Божие чадо. 어떤 문제가 와도 무너질 수 없고 망할 수 없는 하나님의 자녀. Божие чадо, которое не упадет перед 이거에 대해 какими-то 100% проблемами. 확신을 가지라는 거예요. Говорится, нужно на 100% иметь такую уверенность. 세상을 보라는 거예요. Говорится, смотреть на мир. 사람들은 다 사단에게 잡혀 있고 지금 뭔가 방황하고 답 없이 살고 그거를 100% 이해하라는 거예요. И все люди находятся в руках сатаны, и нужно понимать это на 그리고 나에게 100%. 맡겨진 그 일에 하나님의 절대 계획이 있음을 100% 믿으라는 거예요. Говорится, нужно верить на 100% на Божий план, который все сделает. 그럼 문제가 되지 않습니다. И тогда это не станет проблемой. 이게 300%의 전문성을 갖는 거예요. И это имеет ответ на 300%. 무능 시대를 극복하는 비밀입니다. И это тайна, которая восстановит эту эпоху. 많은 사람들이요 능력 있는 곳에 가서도 자기 자신의 영적 문제 때문에 감당 못하고 무너지고요. И многие люди, даже если способны, из-за их духовных проблем, 직장 они 생활하면서 падают. 사람을 이해 못해서 갈등하다가 무너지고요. И они падают на своем работе, которой нет 자기 일에 общения. 대해서 하나님의 절대 계획을 못 찾으니까 자꾸 이것도 해도 그만 저것도 해야 되나 하다가 무너지고요. И вроде бы ищут что-то, на самом деле нет. 그래서 무능을 벗어나지 못하는 И 거예요. поэтому не могут выйти из этого положения. 요셉을 한번 보세요. Посмотрите на Иосифа. 노예로 갔습니다. Он пошел рабом. 다 망한 것 같았는데 Вроде бы все разрушилось. 요셉은 300% 전문성을 가졌어요. Но он имел уверенность на 노예인데 300%. 자기는 절대 무너지거나 망할 노예가 아니라는 확신이 있었어요. Он был рабом, но на самом деле он имел уверенность, что он не раб. 보디발과 보디발 아내의 영적 문제를 너무 잘 봤어요. Он увидел хорошо духовную проблему Патифара и его 이 жены. 노예라는 것은 하나님의 절대 계획이 있는 현장이라고 믿었어요. И он верил, что что находится рабом, это Божий план. 무너지지 않았습니다. И он не упал. 그 힘이 나중에 그를 총리까지 끌고 가는 힘의 원전이 됩니다. И эта сила даже попозже он стал даже министром. 우리 랩런트들 이 300%의 전문성을 회복하기를 주의 이름 Не 축원합니다. мне Господь желал, чтобы наши ремты тоже восстановили на 그 중에 300%. 하나만 삐끗해도 완전 무너져 버리는 거예요. И если среди них одна проблема, то они падают. 거의 자기한테 무너져요. На самом деле они из-за себя, 사람한테 무너져요. и из-за человека, 자기 하는 일에 대한 회의에서 무너져요. и из-за своей работы, которую он делает. 이거를 극복하기를 주의 이름 축원합니다. И мне Господь желал, чтобы вы это восстановили. 이것을 살려내는 사명자가 되길 바래요. И я желаю, чтобы вы стали предназначенными, которые это все 그러면서 이 비밀을 많은 사람에게 전해주는 사명이 우리에게 줬습니다. И нам было дано такое предназначение, чтобы спасать и других людей. 여러분 주변에 있는 사람부터요. И из тех людей, которые окружают 사실 нас. 우리 주변에 있는 사람부터 살려내야 돼요. И поправить нужно еще оживотворить людей, которые находятся 정확한 вокруг нас. 복음을 전달해 주세요. Нужно дать абсолютное Евангелие. 그 대신 세련되게 해주세요. И мягко. 전철에서 예수 천당 지옥 불신 이런 식의 무식하게 하지 말고 И не надо говорить то, что если не верить в Иисуса, то 그 пойдете в ад. 사람의 마음과 눈높이 읽어가면서 복음 전해주세요. И очень мягко, смотря на него, проповедовать 복음은 수준 Евангелие. 낮은 게 아닙니다.
И у Евангелия, 사실 복음은 최고의 수준이거든요. у Евангелия самый высокий уровень. 여러분 그 백부장이 베드로 앞에서 굴복할 만큼 그것은 최고의 수준이 복음입니다. И то, что генерал сам предстал перед Павлом, то, что Евангелие это самое 이 на высшем 최고의 уровне. 수준의 복음을 여러분이 아주 세련되게 증거하기를 주 여러분 축원합니다. Именем Господа, чтобы желаю, чтобы вы это знали. 그래서 지금부터 300명의 전도 대상자 명단부터 한번 준비해 보세요. И поэтому, начиная сейчас, готовьте 내가 лист на 300 누구에게 человеков. 복음을 전해줄까? Кому я должен давать Евангелие? 이름을 쓰고 그 사람을 기도하고 생각하고 집중해 보세요. И пишите имена и думайте, как. 기도는 관심입니다. Молитва – это иметь интерес. 하나님 앞에서의 관심이에요. Интерес перед Богом. 어떤 사람을 내가 마음을 담고 그 사람을 기억하고 생각하고 기도해 보세요. Попробуйте помнить одного человека и молиться за него. 하나님은 많은 것들을 깨닫게 해줄 것입니다. И Бог вам даст многое понять. 아, 내 이 사람이 이 아픔을 내가 그동안 잘 못 봤구나. То, что я до этого не видел проблему этого 아, 이 человека. 사람이 이 문제를 내 그동안 내가 너무 소홀히 여겼구나. И я не понимала этого человека раньше. 아, 이 사람이 지금 이런 상황에 있구나. Этот человек сейчас находится в таком положении. 그것이 깨달아질 겁니다. И вы поймете это. 그때부터요, 현장에 그 많은 사람을 살려내는 문이 열리기 시작합니다. И с того момента откроются двери на ваших местах действиях. 이게 하나님은 여러분이 237 나라, 복음 듣지 않은 모든 민족에게까지 이것이 번지기를 바라고 있는 거죠. И нужно еще смотреть на 237 стран. 하나님은 세계 복음화 할 요원으로 여러분을 부르신 줄로 믿습니다. Потому что Бог вас призвал как армию, которая будет делать всемирную 세상에 организацию. 교회도 많고 교회를 다니는 사람도 많지만 이 복음을 아는 사람 많지 않아요. И во всем мире много церквей и много людей, которые ходят в церковь, но мало людей, которые знают Евангелие. 이거를 전해줘야 됩니다. И нужно это дать знать. 제가 지난번 아르메니아 가서 거기 아르메니아가 뭐 기독교 최초의 공인한 나라 아닙니까? 101년도인가요? 공인했어요. И в прошлый раз, когда был в Армении, они дали такое, то что... 그 목사님들, 그 성도들한테 복음을 제가 전했어요. И тогда я давал Евангелие. 나중에 미상 목사님 저한테 이런 얘기 하더라고요. И тогда пастор Мисак сказал так. 1000년 전에 복음을 들었던 내가 100년밖에 안 된 복음 들은 동양 사람한테 이 복음을 들을 줄은 상상도 못했다. То, что он даже думать не думал, то, что от меня услышать Евангелие. 여러분, 그들은 그다음부터요, 마음의 문을 열고 제가 가면 늘 말씀 들으려고 하더라고요. И с того момента, когда я еду в Армению, они всегда хотят слушать Слово. 237개 나라는 여러분을 기다리고 있습니다. И 237 стран, которые находятся там, люди ждут вас. 언어, 인종, 문화, 피부 색깔 아무 상관이 없습니다. И нет разницы от культуры или знания, или языка. 모든 인간은 근본적으로 똑같습니다. Потому что все люди одинаковые. 하나님 자녀냐 아니냐의 차이예요. Разница в том, что Божье чадо или не Божье 하나님을 чадо. 만났느냐 안 만났느냐 그 두 종류밖에 없어요. И нету двух различий, как встретился с Богом или не встретился. 그 복음을 전하기를 하나님은 여러분에게 기대하고 있습니다. И Бог ожидает от нас, чтобы мы это сделали. 자, 말씀을 맺습니다. И я дам заключение. 그래서 여러분 모든 사람을 살리는 서밋의 자세를 갖추기를 바랍니다. И я желаю, чтобы вы имели такую позицию, чтобы спасать всех людей. 오늘 본문에서 본 것처럼요, 이 복음이 눈으로 모든 걸 보라는 거예요. Говорится сегодня, как в слове, смотреть на всех евангельскими 이걸 глазами. 언약으로 붙잡고 나는 살리겠다. 이렇게 한번 생각해 보세요. И попробуйте ухватиться это как за завет и 오직 сделать. 그리스도를 증거함으로 세상을 살리겠다. 생각해 보세요. И попробуйте подумать, что только Христом я буду оживотворять 이게 мир. 언약의 대열에 있는 사람들은 이 생각을 하는 겁니다. И люди, которые находятся внутри завета, это делают. 다른 걸 전하지 마세요. 오직 복음을 전하겠다. И не надо другое, нужно только Евангелие. 그러나 아주 세련되고 수준 있게 전하면 됩니다. И нужно, чтобы было. 전도자의 대열에 있기를 바랍니다. Я желаю, чтобы вы находились внутри 이것을 내가 반드시 благовестия. 나는 모르는 사람에게 말해주리라. И то, что я дам познать, это человек, который не знает. 그리고 빛의 대열에 서기를 바랍니다. И я желаю, чтобы вы находились внутри 이 света. 빛은 모든 곳에 다 번지는 거거든요. То, что этот свет будет светить везде. 선교의 대열에 서기를 바랍니다. И я желаю, чтобы вы стояли внутри миссионерства. 자, 이걸 가지고 여러분이 매일 하루에 한 1분이라도 서밋의 시간을 갖기를 바랍니다. И я желаю, чтобы вы даже в день, даже 1 минуту имели время. 이 놀라운 саммита. 영적인 비밀이요, 매일 확인하지 않으면 또 우리는 속습니다. И нужно каждый день проверять эту духовную тайну. 또 난 나 자신이 아무런 가치 없는 존재인 것을 또 착각을 해요. И мы будем опять заблуждаться. 또 세상 사람 중에 잘 살거나 화려한 사람 보면 또 거기에 우리는 또 주눅 들어요. И мы опять будем обманываться людям, которые живут хорошо. 그래서 매일 나를 점검하라. И говорится, что каждый день проверяй себя. 말씀 붙잡고 매일 1분씩이라도요.
아, 나는 하나님의 자녀구나. Ухватив- 점검하기를 바랍니다. Ухватившись за слово, каждый день, даже 1 минуту, проверять себя. 서밋의 시간을 가져라. Нужно иметь время саммита. 다른 말로 말하면 멈춤의 시간을 가져보시기 И 바랍니다. другими словами, иметь время, чтобы 세상의 많은 흐름의 멈춤을 가지고 하나님을 향하는 시간을 가져보세요. было бы хорошо, если бы вы имели время, которое будете взирать 각자 только на 알아서 Бога. 해보세요. И попробуйте сами это 그 делать. 각자 알아서 한번 그 매개체는 사용해 보세요. 뭐 내가 음악을 들으면서 생각하든 기도 수첩을 하면서 생각하든 아침에 조용 묵상을 하든 그건 알아서 하는데 그 시간은 꼭 가지시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы имели это время обязательно. 그러면서 여러분의 현장에 복음 들을 사람을 마음에 담고 기도하시기 바랍니다. И я желаю, чтобы вы молились и 여러분의 인생에 상상치 못한 놀라운 응답들이 우리를 기다리고 있을 것입니다. то, что будут нас ждать ответы, которые мы даже не сможем 이 думать. 축복이 여러분에게 말마다 확인되고 넘치길 주의 이름으로 И в нем, 축원합니다. Господь, желаю, чтобы в это благодать на вас всегда снизходила. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 Бог, 감사합니다. мы благодарим Тебя. 영적 서밋의 자세를 갖추는 전도자가 되기를 원합니다. И мы желаем, чтобы мы стали теми благовестными, которые имеют позицию духовного 복음 саммита. 몰라서 무너지는 이 현장을 살리는 복음 가진 전도자의 축복을 누리게 И 하옵소서. дай нам всегда наслаждаться жизнью благовестника. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Именем